Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la coopérative scolaire. La coopérative scolaire هي التعاون المدرسي. La coopérative scolaire. عندنا un dialogue, d'accord? J'écoute et je comprends. يعني أسمع وأفهم. عندنا un dialogue حوار, mais avant de l'écouter غادي نجاوبوا على avant l'écoute. يعني قبل الاستماع غنجاوبوا على هاد لي كيسيون ديال اللي كيعتمدوا على الملاحظه فقط, ملاحظه الصور. La première question, quelles sont les personnes qui figurent sur l'image? Quelles sont les personnes qui figurent sur l'image? يعني من هم يعني هاد الاشخاص اللي كيبانوا في الصوره هادو. شنو كتشوفوا معايا هنا في هاد لي زيماج هادو؟ كنشوفوا des élèves, d'accord? Des élèves, تلاميذ avec leur enseignant, مع الأساتذة ديالهم. هنا aussi on voit des élèves, هنا des élèves dans une bibliothèque, d'accord? كنشوفوا des élèves avec leurs apprenants. D'accord? نجاوبوا. Les personnes qui figurent sur l'image sont des élèves d'une école avec leurs enseignants. يعني التلاميذ ديال شي مدرسة مع الأساتذة ديالهم. La deuxième question. Observe la première image. Où se trouvent ces personnes? La première image هي هذه هي الصورة الأولى. Où se trouvent ces personnes? فين كيتواجدوا هاد الأشخاص هادو؟ كنشوفوا هنايا لي كلاس, كنشوفوا لو درابو ناسيونال. Donc ils sont dans la cour de l'école, في ساحة المدرسة. D'accord? Ces personnes se trouvent dans la cour d'une école. Ces personnes se trouvent dans la cour d'une école. يوجدون في ساحة مدرسة. La troisième question, à ton avis, que chantent ces apprenants dans la première image? هاد لي زابرونون هادو شنو كيغنيو هنايا في نظرك؟ في الصورة الأولى كيبانو بأنهم كيغنيو وكيشوفوا في لو درابو. دونك ils chantent l'hymne national, كيغنيو النشيد الوطني. Ces apprenants chantent l'hymne national. ندوزو دابا نسمعو لو ديالوج ديالنا. غادي نسمعو نقراو لو ديالوج ونشرحوه en même temps. Amina, racontez-nous ce que vous avez fait. عاودوا لينا شنو درتو. Sami, d'abord nous avons été reçus par la directrice de l'école. أول حاجة يعني تم الاستقبال ديالنا من طرف المديرة ديال المدرسة. Eto, ensuite nous avons chanté l'hymne national avec les élèves de l'école. من بعد غنينا النشيد الوطني مع تلاميذ ديال المدرسة. موسى, qu'est-ce que vous avez fait après? شنو درتو من بعد؟ سامي, nous sommes allés dans la salle de bibliothèque. مشينا القاعة ديال المكتبة. أمينة, vous avez donné des livres à nos camarades de cette école? يعني واش عطيتو الكتوبة الأصدقاء ديالنا ديال ديك المدرسة؟ إتو, non. Ensemble, nous avons rangé les livres dans les rayons de la bibliothèque. إتو قالتلو لا ما عطيناهمش الكتوبة, بل مجموعين يعني حنايا وهما لي كامارات ديال ديك ليكول, يعني رتبنا الكتب في الرفوف ديال المكتبة. سامي, avant notre retour, la directrice nous a remerciés et nous a remis le diplôme d'une école citoyenne. يعني قبل العودة ديالنا, قبل ما نرجعوا, المديرة شكرتنا et nous a remis يعني وعطتنا le diplôme يعني الشهادة ديال المدرسة المواطنة, يعني المدرسة اللي التلاميذ ديالها يعني كيقوموا بسلوكات مواطنة. داكوغ. les enfants en chœur يعني التلاميذ مجموعين شنو قالوا؟ bravo les amis. bravo les amis يعني احسنتم يا اصدقاء. داكوغ. نعاودو نقراو لو ديالوج ديالنا. امينه, racontez-nous ce que vous avez fait. Sami, d'abord
nous avons été reçus par la directrice de l'école. Ito. Ensuite, nous avons chanté l'hymne national avec les élèves de l'école. Moussa, qu'est-ce que vous avez fait après? شنو درتو من بعد؟ Sami, nous sommes allés dans la salle de bibliothèque. Amina, vous avez donné des livres à nos camarades de cette école? Ito, non, ensemble, nous avons rangé les livres dans les rayons de la bibliothèque. Sami, avant notre retour, la directrice nous a remerciés et nous a remis le diplôme d'une école citoyenne. Les enfants en chœur, bravo les amis. D'accord? ندوزو دابا نجاوبو على les questions ديال après l'écoute. بعد ما سمعنا le dialogue غنجاوبو على les questions ديال après l'écoute. La quatrième question. Qu'est-ce que l'association des parents a apporté à cette école? يعني شنو جابت الجمعية الآباء لهاد المدرسة هادي؟ Il a apporté beaucoup de choses كما déjà شفنا. Il a apporté des livres, des vêtements de bébé, des biberons du lait. D'accord? Il a apporté beaucoup de choses. فينا هي l'association des parents a apporté beaucoup de choses. Qui sont les apprenants qui accompagnent l'association des parents? شنو هما التلاميذ؟ شكون هما التلاميذ اللي رافقوا هاد الجمعيه هادي اللي كانوا كيحكيو الاصدقاء ديالهم شنو داروا وشنو شافوا؟ Les apprenants qui accompagnent l'association des parents sont Sami et Ito. Les apprenants qui accompagnent l'association des parents sont Sami et Ito. هما اللي كانوا كيعاودوا لصحابهم كيسولوهم qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez يعني fait après, d'accord? Que font ces personnes dans la troisième image? في الصورة الأخيرة la troisième هي هذه la troisième image. Que font ces personnes? شنو كيديروا هاد الأشخاص هادو les apprenants؟ شنو كيديروا؟ Ils rangent des livres. كنشوفوهم هنا ils rangent des livres dans les rayons de la bibliothèque. هادو هما les rayons يعني الرفوف ديال المكتبة. D'accord? Ils rangent les livres dans les rayons de la bibliothèque. Les apprenants rangent يرتبون range هذه R range les livres dans les rayons de la bibliothèque. La dernière question. Connais-tu une association? واش كتعرف شي جمعية؟ كنتي كتعرفها غادي تقول لو نون ديالها وتعاود عليها يعني شنو هما المهام ديالها علاش كتعتمد. داكوغ. Je connais l'association Espoir pour les orphelins du Maroc. Elle collecte des dons, des vêtements, des fournitures scolaires pour les orphelins. كنعرف واحد الجمعية سميتها Espoir اللي أمل جمعية أمل ليتامى المغرب كتهتم بالأطفال اليتامى. Elle collecte des dons كتجمع لهم تبرعات مالية ملابس يعني أدوات مدرسية يعني وكتساعدهم بها. داكوغ. هذه هي لاسوسياسيون اللي تكلمت لكم انا عليها. تقدروا ديروها ولا تقدروا تزيدوا تبحثوا وديروا شي جمعيه اخرى اللي كتعرفوا نتوما. داكوغ مي شيرز élèves بهكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا. على بروشين ان شاء الله.